हा माझी वांडी शेखरांदेकर म्हणलेकला हांव मार्केटाचें मुखेलेली थंय दाखोवन दोन बेड वाळीक मातसो कॉस्टली हांव दोन बेड हाडले त्यात हांव चंद करून धुवन कट्ट करून तरणेशील ते देड भरून घाल्ले आतां हांव सिज्जोवन दवरले 2-3 विजील काडून सिजयली त्यामुळे देड ते सम ओगी सिज्जना ताजे नारळी सम काडटा आनी सिजयतना उदक ಸ್ವಲ್ಪ घालता इथे म्हळ्यार वाली वरून उदक सोडता ಅದು सिज्जोवन आनी दवरले ताका आतां मस्त कसकसन घालता म्हूण सांगता हांव हांव तुमकां आतां मसला कसकसन घालचें म्हूण दाखयता पळय ती एक व्हड वड्याची सोय आनी भाजिल्लेली मिरसांगी एक पियो हडड करून कट केला म्हळ्यार ते वांटूचे आसा मागीर एक आल्ले कुडको लसूण एक सान लसूण साल काडून दवरले आनी इतले चिंचाम मागीर सानाचे एक चमचेन कोथंबरी आनी जिरे तेल घालून रोस्ट करून भाजिलो इतले अंत घालून मिक्सीर घालून एक गर्र करून हाडटा त्या मसलाक पळय ती आतां सिजयलेले वाळीस न्हय ताका हो मसालो घालया आनी मीठ घालया मसालो शिजलो पळय ती आतां हाका थोडें मिक्सी दिलेलें उदक घालता आनी हें मीठ घालता मीठ घालें आतां एक हें करया गॅस ऑन कर न्हू समाच एक खतखतेवो हाका ಸ್ವಲ್ಪ मिक्सी धुलेलें उदक घालता मागीर एक ल्हान खतखतेवो मीठ घालला आता सकाळ घालला ताका हें ताका धांकून दवरता ಸ್ವಲ್ಪ खतखत्याने येयले नंतर तुमकां दाखयता हांव म्हळ्यार हेची पातळ केला इथे म्हळ्यार तुमकां हांव एक स्पेशल करून दाखयता धाटाळकर न्ही इथे म्हळ्यार सन्न सन्न रायस बॉल करून हांव ते वापस एक 10-15 मिनट शिजोवचे आसा ताका बसाळे पुंडी म्हूण म्हणटा खंय त्या एका हांव फस्ट करचें ते एक पळया दाखयता कशें म्हणून आतां हांव हें करता धांकून एक खतखत काडटा हांव पळय ती हांवें एक ग्लास फोडे तांदूळ तिंबा घालेले ते आतां तिंबला ताका एक इतली सोय घालता मागीर मीठ घालून कुंडीक वाटयता हांवें तशीच ताका हाका उडीद मेथी कण्णक सगळें ना अशी चितले घालून एक चिक्के सुके न्ही चिकेची ते म्हळ्यार आळूचे आसा आळून सन्न सन्न हें पुंडूशे करू आसा ते मागीर तुमकां दाखयता ते दवरून आतां हांवें सोय मीठ तांदूळ घालून एक वांटून हाडटा पळय ती हें आतां वाळीस पळय ती समा खतखत आयला हाका त्या मागीर हांव गॅस ऑफ करतरी ते खतखत येता 2-3 मिनिटां तशी लायक खतखत आयला हाका आतां हांव ह्या सायडा दवर न्हू आतां कुंडी करचें रायस बॉल ते करचें आतां
वाटून आणि परत रेडी करून दवरला त्याची के दाटाची तळा आशिल्ले कायलीन तूं केल्यार सुलभ लायक जाता आणि आमी उंडी फण्णांनी घालता ती त्या नाका हांव आतां हांव करता हांवें तांदूळ सोयी मीठ वाटेलेलें तशें जाला मस्त दाटण्याची पातळाची म्हळ्यार ते समाचारचे आसना ताजे खातीर थोडेंची तेल घालका ते म्हळ्यार ते कायलेक मुणा लागचे नजी ना ताजे खातीर थोडे तेल घालका थोडे तेल घालतात हांव पडणांनी घालच नाका तेल चिक्की तापो म्हळ्यार हे गॅस ऑफ केला जाल्यार हांतू खतखत येता आसा आतां हे तेल चिके तापले मिगेले हे पीठ आसा पळय ती हे हांतू रकयता हांव आतां ಸ್ವಲ್ಪ उदक घालता त्यामुळे आम्ही चाळता ना चाळून ते आटून येता ना तेन्ना ते गटी जाता थोडे मीठ घालता का त्या वेळेस घालला दिसता वाटयतना उडगासना जाल्यार एक थोडे घालता आतां चळतर आसता मात्र थोडीशी चळते आसता गड भितर हें घटी जाता तुमकां बांदू जेवता तशी जाता पळयती आतां चिके मुद्द मुद्द जेतर आयलें अशी जे समाज घटी येतर दाखयता हांव मागीर सन्न सन्न गुंड करचे न्ही हे रंदे घालून एक 10-15 मिनिटां खतखत काडका लास्ट एक पण्ण घालची तितल्याचे हे समाज हांव मागीर दाखयता तितले टायम वेस्ट करता नाका पळयती हें आतां गट्टी जालें अशें जालां आतां एक ಸ್ವಲ್ಪ निवतरी हाता उद्दा पुसून सना सनाची उंड करता उंडी म्हळ्यार आमची की व्हड करता न्हू हें सना सना उंड म्हळ्यार तांकां घालून एक 15 मिनट सिचका ताकाची आतां आनी हें चिक्की निवतरी हांव तुमकां सन्न सन्न उंडी बांदून मागीर दाखयता पळयती सन्न सन्न बॉल उंड लायक करून मागीर बामणान बांदून दिले तेजे भितर हांव एक न्हांवन आयलें म्हळ्यार सकाळींच म्हळ्यार काम हें तें गडबड जाता पुगरे एकले करचें म्हळ्यार कश्ट जातचें मूड असले तांणी बांदून दिता ते तशें आतां इतलें तांणी बांदून दिल्लें हांव आतां रंदवे मस्त करना ज्या निमित्त इतले हांतू घालना ती खतखत काडच्यो सुरे 10-15 मिनीट खतखत काडका जायता म्हळ्यार उंडी आमी उबकाण शिजोवच न्ही न्हू हांतू शिजोवच न्हू ते आळोन आनी हें जाला शिजला तें जाल्यार आतां हें हांतू दवरता आनी ह्या पुरे उंडी हांतू घालता ते तुमी आतां खावचे पयशे जे आतां सांजे जेवू रात्री केल्यार
ताका सम तांडून घेता ते रांदेचेच पळय पुरे सम तांडून घेता तेन्ना आनीकय लायक जाता. आतां हांव हे समज खतखत काडून दवरता उज्जीचे ते सांग करून एक 15 मिनीट खतखत काडल्यार लायक जाता. मागीर ते चळचे आतां चळचे नाचे अशें ताकाच ते खतखत काडून घेता तेजे भितर हांव मागीर देवार भाजीचे भाजीता पळयाची. आतां तुमी पळयलें कशी खतखत येतास म्हणून एक 10 मिनटां पश्चात जाले. आतां पळयाची हें लायक हें जालां आतां शिजलां. हे तुमी आतां कुडले खावचे ना जे सकाळ करून सांजे खेळल्यार एक दनपार करून रात्री खेळल्यार ह्या पुऱ्याक लायक मेळ येता. तेन्ना आनीक लायक ते तांडून घेता न्हय ते रायस बॉल ते तांडून घेता न्हय तेन्ना ताका टेस्ट विंगड. आतां हांव हें हांगा दवर न्हू हाका एक फण्ण घालया. हांव सासांव करबे फण्ण घालता. तुमी लसूणय फण्ण घालयत जाल्यार लसूण वाटीच्यान हाका घालना न्हय आनी मागीर बामणा तितलें लसूण जायना जाल्यार हांव सासांव करबे फण्ण घालता. आतां पळय ती हांगा दवरल्यार कशी खतखत येता आसा तशी काय ते मागीर सुमार वेळ खतखत येता काय माती मडकेंत. आनी तांतू हांव पळयलां तांतू केल्यार एक रुची विंगड हय जाल्यार रकडा रान्नी रिपोर्ट करता आशिल्लें तें आनीक रुची त्या पर आमकां साथ देना आमकां कसो साथ देत कितें करचें. आतां तेल तापत आयलें सासण घालता. लायक एक फण्ण दिवया. करपेव घालता. हांव आतां हें पुराय करता म्हण एक्सपेक्ट कर न्ही मागीर मागीर पुताक फोन येयलो अम्मा दनपाराक कसो रांदना पळय तूं रेडी करून दवरला हांवें ना म्हणलें हांवें कसली प्रोग्राम आसचे पळय म्हूण काडलें ना म्हणलें कसो लेका म्हणलें न्ही मागीर बाय जोडो रोट्टी आनी सासमाचें झाड आसा पळय ताजे पाल्लेच कसली एक सुके ग्रेवी करता काय म्हणलें. आतां एक नवें पळय न्हू कळ्ळें रे आतां कामाचें येता एका कामाक येना हांव म्हणलें आमी ते रात्री म्हूण दवरया हांवें हांगा हांवें एक विडियो करता आसा म्हणून जायतो म्हणून तशें. आतां हांवें फण्ण जाल पळय ती हाका घालता. बरें बळयता सर एक अशी घालून अशी पळयता. ऊन म्हळ्यार मस्त ऊन आसा मात्र या कट करून येता. ऊन आसना तोंडा घालून भंय करता. हें नवें म्हणजे वाळे म्हणे सुमार जे केला जाणाक तितली प्रिती ना न्हू अशें करून दिला खाता ते एक बोवला घालून अशी बैसून खावेत बारी लायक जाता टॉप. तुमी तशीच एक पळय कोण पळय तिथे पळयलें ना बाय.